malien den cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo foli kɔfɛ kibaru min bɛ dugu la bɛɛ b'a kalama mɛ ɲani n ka da don kibaru in na n bɛna wele da malien den cɛ ani muso ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a ye fo kidali malien fɛn fɛn bɛ yen cercle ma to arrondissement ma to région ma to malien bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'a se ala k'a se k'aw bɛɛ ka ni kɛnɛya d'aw bɛɛ ma ka bɛn jumadon ma octobre kalo tile 29 aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa an ka militaire kɔkɔrɔma don ka taa an ka transition président de la transition ni an ka gouvernement bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ don jama de bɛ se k'o kɛ an ɲɛ b'a la wulikajɔ minnu wulilen bɛ sisan an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka da mun kan ka da an ka laɲini kan ka da mun kan ka da an ka hakilina kan donc dɔ wɛrɛ foyi ma ɲini anw fɛ ne b'o de fɔ n ko fanga foyi tɛ jɛgɛ la ni ji tɛ min ɲininen bɛ anw fɛ k'u lafarinya k'u kɔkɔrɔ don ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ b'u la o ye jama ye parce que u datugu dayɛlɛ u ko k'ulu k'u bɛ ka fasodenw ka laɲini k'u bɛ k'o de sabati donc a ka kan fasodenw ka bɔ k'o yira ɲɛmɔgɔ la diɲɛ k'o ye jɛma kɛ ni mɔgɔ si tolen kɔfɛ debout sur le rempart ko tɛ M5 ko tɛ mali ko de don mɔgɔ si t'i faso yira ni numankuru ye o kuma maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka bɔ min ye bamakɔ ye n'o ye faaba ye bamakɔ ta bɛ kɛ ni jumasali banna place de l'indépendance kan donc jɛma kɛ ni mɔgɔ si yeli toli ye kɔfɛ ɔrɔ ni jumasali banna k'a ɲini commerçant fɛ k'a ɲini bololabaarakɛla fan bɛɛ fɛ k'a ɲini mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la maa o maa n'i b'i yɛrɛ ye mali kɔnɔ k'i b'i yɛrɛ ye mali kura ko kɔnɔ mali ka kɛlɛ ka ban a ka di ye lafiya ka don mali kɔnɔ a ka di ye kɛnɛmajugu minnu bolo jalen b'an kan na n'o ye tubabu ye olu bolo bɛ se ka bɔ an kan na cogo min o ka d'aw ye Assimi ni Choguel taabolo ka d'aw ye a jama bɛɛ lajɛlen ka bɔ n mana bɔ o weleweleda la n bɛ don mun kɔnɔ n y'a ye ko CEDEAO ka lasigiden min tun bɛ mali la ko u y'a labila k'a fɔ tile 3 o de dilen ma k'a ka minɛn cɛ ka bɔ mali kɔnɔ mɛ ɲani labila ka kɛ minnu y'a sababuya mali kɔnɔ a yera ko caman na kangari da olu ye n'i y'a ye kangari da kɔfɛ a ma dabila c'est que a n'olu da o de bɛ fili kelen na o CEDEAO mɔgɔ ninnu ni jɔn da bɛ fili kelen na o ni an ka fasoden jugu minnu bɛ yen ni ne y'a ye ne ma bɔ o bɔ ne b'a fɔ n ko 2011 mɔgɔw ne b'u tan a bɛ digi mɔgɔw la ça fait ko caman de kɛra duga kɔrɔlen kɔnɔ kɔrɔlen duga ye ko caman de kɛra an ɲɛna quoi o 2011 mɔgɔ ninnu olu de bolo bɛ CEDEAO bolo olu de bɛ don ka bɔ la faransi hali an filɛ yɔrɔ min na yan o dɔw tun bɛ faransi yan u bɛ taa ni ka segin na faransi ni mali ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na fanga in bɛ se ka dafiri parce que olu kɛra jɔn de ye n bɛ na segin kɔfɛ dɔɔnin kɛ n'aw ye a tɛ ɲɛ ni m'o kɛ n'aw ye bi mɔgɔ m'o fɔ n ye dɛ n ɲɛ de y'o ye n y'o kalan Jeune Afrique kɔnɔ n ka ɲininko la sini jɔ kɛnɛ kan Musa Tarawele ka interview fɔlɔ min n'a y'a accordé Jeune Afrique la ne de y'a kalan Musa Tarawele ko a kɔnɔ ko maliyɛn denw tile kelen ma révolte ale kama wa maliyɛn denw tile kelen ma ale dafiri ko Mitterrand n'a muso de y'ale dafiri hakili bɛ wagati in na cɔ nkalon foyi t'o kuma la mɔgɔw bɛ se k'o nkalontigiw ye o kuma de o preuve bɛ kɛnɛ kan n'an bɛ taa an bɛ se o mɔgɔ bɛ to fɔ la i tɛ to kɛ la olu mɔgɔ minnu ye Musa dafiri hali bi u bolo ni o faransi kelen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye preuve bɛɛ ye olu de ye Musa dafiri faransi de don ka taa don denmisɛnninw na ka taa don mɔgɔw dɔ association dɔ la olu ka don denmisɛnninw na an b'a bɛɛ kalama a kow bɛɛ lajɛlen a wagati la faransi ka lasigiden min tun bɛ mali la a y'a falen ka kɛ général de ye n tɛna jama o nɔfɛ mais o preuve o ka fɔ n'o tun ye nkalon ye u b'o sira kelen de kan bi dɛ mɔgɔ jogo y'i ja de ni ko n jogo ma makɔnɔ yan n'i mɛnna n'i ma na a bɛ tugu i kɔ a bɛ t'i yɔrɔ ɲini u filɛ nin ye bi o 2011 kelen mɔgɔ u bɛ don ka bɔ de la faransi u bɛ se ka nin dabiri cogo min ni fanga in dafiri fanga in ma dɔ wɛrɛ fɔ koyi fanga in ko mali ka hɔrɔnya ka segin a ma an ka danbe ka segin a ma an faso ka d'a ma a tɛ feere a tɛ tɔnɔma da a tɛ tila n'i ye mɔgɔ wɛrɛw wulilen k'u n'u don u bolo don faransi bolo ko o fanga dafiri est ce que olu ye maliyɛn den ɲuman ya mais n tɛ yen bi nin yɔrɔ la dɔrɔn mais Abdoulaye Diop n b'i félicité i félicitation ni n y'i félicité fo n ka Assimi félicité parce que ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ministre des affaires étrangères ale liyelen tɛ Choguel la a liyelen bɛ direct président de la n'ale ye décision fɛn fɛn ta ale tɛ taa ta yira Choguel la dɛ ale bɛ taa ta yira direct président na ni président ye min validé o bɛ kɛ ni président ma min validé o bɛ bila kɛrɛfɛ donc an bɛ
jopu fu aka hakilina nyumana mana ke chuko chukale dia hakilina taka papier sebe ngata da président koro président fene kera faso de nyumayi aye faso bla fin menya risque fe be bo ko fe ça problème fe be bla ko fe abi kunjo be koro mais ay papier invalidé ko kake donc a mettre transition bela jilin fu ni yu bela jilin a bare ka malidon fene fu ko wulika jola nulu ko wulika jo fene ko make ni courage intedi mais maintenant mini bi kerengere ni ala ka nyina fe aka nga vocali bi vocali be kala ya doni aka nga vocali ko longolo fo asimi fi bi vocali be kala ya de parce que mo ko teke ala fe ka bankira la jugu kungele akafsa ni jugu ni ngo me vocali adressé asimina ne bolo ne boko sabadi ke ou bien nani ka ujimu koina ka adressé labanyer la ngo madala ni me botukuni min kero ko fo de ka jugu ni ka bla dam ne nay ka ujimbe to abu ka barala o te dugo la mo ko shimon aye chien sabadi ta 600 asigini 600 je kuma de ka se abada faransi ayi siga ya fo ka be dollar de fe abe euro de fe ani biche o se ka fam chugodi ka ujimu de tara yare ka fo la kala tara se mo ma nga fran nyonga anga ibeka la ta ibeka ka fanga mai o ibeka tali o ka ujimu kele ne be kla mu ibeka no munu kumbolo be nyonga bolo ka jamana dafiri ka ujimu tari siki uluka congrès ke kenedika anul de be fakila bi anul de be bala anul de be dakle fa anul de be dakle fe amase aka fo asimi nyana ko ka ujimu me kamino na soro réellement asimi ko ni bala ka be ka france di kele ka ujimu be france ka kana o ikeli mais peu n'importe mo ko chama be france ka kana mo ko to be kelo mais ka fo asimi mo ni fi i mo la bla ko jugu bi yere la bla kwa ka ujimu bora kuma kunu ka kuma min fo ni kuma jarani da ne ba fo ngo ka ujimu ye dumuni foronto duni asimi di dai parce que loi de voter a fora ORTM na jien be yami mo ni na kibna diffamation ni ko wera uke ka ese ka fanga infekanya loi be se ka mi dab se ka bokuma la tukomi nyano che sebe kumbe asimi ka décret signé ka ujimu men janga wala kimina ka ujimu da wala mais asimi moke donc ni kuma jarani da ne ba fo asim ka complicité ka ujimu ne be kuma fu to ko de la de asim aka complicité ka ujimu ne ka kele yo di mo ko kote ni ye minke domino kan malima ne bo fo ni ye minke domino tebe malima no te chien ye ne bo fo ni ne jara mo mi ne be mi ne tele ni ne ma ja mo mi ne be mi ne tele ne faso de kadi men faso ko keleke ne te baraka en faso ne faso te ne sara ne be shimunga lo horomala ni me barakule nulu ben sara ni muluka ne ma kono ala ta kofe ne ben tuluka dugukolo ka katinye fulie mo te bunya ne katinye fo ma bunya kono karama kono ni nintala a jara mo minye ka ujimme ka kuma mi fo bi akadi asimi ama jia mo minye ka ujimme ka kuma mi fo bi akadi asimi muna akadi asimi ala ye fanga bedi asimi mabika se bedi asimi makaseka ni ko lajo wa asimi nga bla kol akuna mo kerefe mo o te seka tinya mi fie yoro jamo ko de bo fie ni ka conseiller o mo seka ni fie ila mini ma seka ni fie peut-être ulun natali mbila ko nu ye tinya fie bubu place la ombe ala tafo ombe ala de ka bla konnala asimini mo mi afie mo ma fie ni ko inteki ma fo ye fo la gosi folo ye mu ka jimi ka yira ka fo ko shokel de ye e ni ko imbeke donc ka jimi ye ke kuntiki kungolontane aye ke chapeau de et que les méthodes de que bla président là et shokel be e géré est-ce que yobunya yema est-ce que yema kamba yema est-ce que korota yema ni ka ni adigira maliona ka fo ko shokel be kaujimbe shokel doya anga tuma do fo nyoni est ce que kaujimbe asimi bunya ayeni mi fo ni bunya asimi ka shokel tara kata kuma Nations Unies la akoko shokel kelen de tara ka matani asimi toy est ce que oyo bunya yi asimi ma ni asimi ni yakli la ko abiki ka jouer ka biki doya biki fere ya biki lagosiki différence d'ajimbe shokel ni asimi ka se ka soro dendi mais shokel yi yere bla asimi duguma a jora jian yoro na be kuma aba fo ko le chef de transition excellent o de be asim tokoka na jien fen o fenke aba fo ko asim ga yamaria kono parce que bunya e fenya be sani quoi ali wolodi ni ya bunya abi bunya asim shekeli bunya wa shekeli bunyali akelembi ma wajibi parce que mo itsika kuma do fo na fora kadi ne ben ta fa ci ko de la de ko jimbe kan la gosilim da shekel kambi
akadi e asimina mandi e seconde abejo e aufleni ka mo mi excluso no ese awe kungo mi be o law est ce que o kungo nyogo be ka kawjim gen ka da fermi ka labo CNT kono o kungo nyogo to la joro foite kawjim dona 5 juin de la M5 de kawjim do atali asanfla bo folo o kawjim be na ka ba un sengoro machika di to bo ma meni hakli ladi peut-être benika calcul de politique te ni hakli la ko kawjim be na seka choquel fo de ka niki bo maliona comme ça ibi débarrasser choquel la facilement ibolo yaje ika blikuna popularité min bilabi ini choquel jenye popularité ni kuma jaranda mais c'est ka fo choquel ka popularité ni popularité ni parce que achimte kuma jombe boka kuma bawfo choquel de boka fo donc ni popularité mi sor la be fo ni ka jey mais ni popularité mi sor la choquel ka popularité ni nendu aya ka vie de bla danger ka famille ka vie bla danger ka popularité ka fo ka be malita fo ka ala tafo e ka popularité soro kono e akla kala be jito nonona ni ki bi dugo ka jim kefa ki bi choquel ka déposer ni tabe nyokona ka kuma kelen fini ka conseil o ya fe man gelen diena ka popularité soro libo wa fe man no diena kono ka popularité binimbo na utemi ndo ko fawye mali kono ni mali koka na e malien ta 80% 80% de nyugune bilabi asimi 80% nyugune bilade kada munka ibosra ninki ibosra ibese kan ko imba minute duru ye mo ta bon sherifu be roj membi c'est que ni ye ulu taba ulu mun joro bulla ka ujim tama seka ba seka ujim be kuma mfode kadi asimi be kuma kele fiye akana mo ko ikachie ka kla kanya ka fse kanya ka nyede waka fi échappatoire fo itila ni na soro ibe fe qui débarrasser choquel là ni débarrasser choquel là bi débarrasser ali debout sur les rampes là parce que oui kele janfa mo ya bien fin abella ba yere di koro ni ye fin o fin ke ngakuma kele fiye bi ali ni ye soke siri kirike la fo la hara ite dia tugu ni jena faransi kadaka français mo détester ku kele san bisaba ku soro ku ninchi ku soro ku nimasuya e sera rom lumasi kada fi bemi uni français ke la yu negen ka gerula kam armement forama ka ta faka dugula Thomas Sankara bemi Blaise Compaoré mi a sena bolo flat ke kadik français ma abarana saka ni français go chugodi uye aya negen ka galon dama ka fembe dama ka negen ka aka ukwa jeke abula na utakara sangulo vla kasoi e sera yoro mi uluma se ka fo ini lamini nye i sera yoro mi reculer de tieble ni ngo tse ka reculer tukuni français ko la obana français tani juruto farafina français ma juru to se ku turela tatu la maminto kada fila to tila amaminto Thomas Sankara ya to tiye nyena français na fere li mal nyan ne ka klanda kono kuma ina bi fa o sika ka boyla donc choquel sono manale bi ko fe ni bonne ye soro o be choquel soro o bela jele risque talengo chefo kaka absolument yere ba doni ko fe ayaka carrière de blanche o fene nyuma sarate mangwire ikana seka sandama kana seka jamandama ikana seka abunya mais ikana konika na anini mbako kokorodo parce que ni kokorodo ndi moko ibisa ka fe o fe lasa ni ma lasa ya kokoro ya ko soutenu ya kokorodo ka fi dron choquel est intégré bi choquel est diplomatique choquel be mindo e asimita do netado ni ko ni kara jemi ko choquel kan ni kuna choquel la ko choquel be démissionner aw bolo de yo je choquel engagera ka se yoro mina fatote la kala ka tota ba bolo de yoro ma ba do politiquement akokolendo choquel ni te choquel la démissionner wa ka fieni choquel déposer dongodo y tasuma de mene ka dika popularité la mais j'ai un vocal kono bide parce que kuma kelenga fo chien temps akafisa kuma chitan foy asimu eni to abute jike nyoron tekebli ni ko fe ni to abu ni ke ni choquel black i se flani bolo flastri ka dai ko fe ni to abu yi to ka kubo wulula ka dunila mo o jurujugu to abu moto mo ye Blaise Compaoré o ye farafina bemine ka ditu abu ma mo mana wili ko Burkina Bo revoltera Burkina Bo ka revolte to ngo Burkina Bo kunye kureta kula ngo dogo kun kelen ko fe Sarkozy mo bla place la ulu ira de taranai wambe kuma kelen fiye mo ye samba kelen bisa ye san kelen de bisa joninga sa ika horonya ko fe demsenia te horonya la mo ko koroba ya te horonya la horonya to ko flata la horonya de horonya kelempi asimi ni klobe na mo be ka dégoûter la nen nintade chien foni blasraldo
mɔgɔw bɛ ka dégoûter la ka o jimi ko in na e sera ka CEDEAO ka remplacer la tɛ se ka o jimi la tan awa ne filɛ k'a f'i ye ka o jimi maliyɛnw ka o jimi bɛ ka diɲɛ kuma o kuma fɔ Shekɛli ma bi ani Asimi Jɛmakan don ne tɛna m'o kuma la koyi ne bɔra vocal la wa vocal mɔgɔ bɛ partage la